मिया हरकुथुगो शानং सिमना विधानसभा केन्द्रनि बीजेपी बदलनि अंगै बादायनाय बिनु देबरमानि शाखाबो सामंस्रा ख्लायनाय रक जब्रखा सुबाय शुक्र ख्लायगा बीजेपी आदंरकनि मालखौ खरकनि खरकताम साबो दुखुमानखा यासि सुरजाखा तिप्रामथानि बखाक अ पातिमंनो तैयै खरक सिबा तिप्रामथा बदलनि आदंरकनो रमै तलांखा नायमथांरो आबनो कासुइनो तिनि फुंनि दामसुको तामानि जराव सिदाय थाना बाय खबजा खुवाय आगरतला लाहार कतरो शनि बाजार आमसायो तिप्रामथा बदलनि आदंरक रमै तलांमानो फियगनानि बागै खुवाय आगरतला लाहार कतरनि शनि बाजार आमसायो लामा कासुका तिप्रामथा बदलनि आदंरक पातिमा थायो गोजां ख्लायनायनि बागै एसडीपीयू मोहनपुर सिदाय थानानि उसिनो खबै गोबांमा नायमथांरक थांगै सगैखा ताबुबो लामा कासुमानि चलिनो तंखो थोंरोंनि नासलि मुंबाय बेलाके तुंख्लाय थंका शानং सिमना विधानसभा केंद्र ये कैंडिडेट का गाड़ी तोड़ दिया गया एक नाम सिंगना का कैंडिडेट और बहुत लोगों को बुरी तरह से जख्म कर दिया। अभी আমরা কৈলাসহর থেকে আপনার এই আগরতলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন। আমরা জানি ত্রিপুরার মানুষ জানে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় র্যালি, তাই আমরা এসেছিলাম। বিজেপির কিছু বাহিনী, পুলিশ বাহিনীর দালাল, তারা বানচালি করে তিপ্রামাতা এবং তৃণমূলের সাথে একটা ঝগড়া লাগানোর, বিবাদ লাগানোর একটা চেষ্টা চালিয়েছিল। চেষ্টা করে তাদেরকে শুনতে পারলাম এসে তাদের নাকি 6 জন না কয়েকজনকে 15 জনকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে জোর জবরদস্তি অবস্থা। তাদের কোনো দোষ নেই। এক দু হচ্ছে আমরা এখন এসেছি, আমাদের 150টা গাড়ি আটকে গেছে চণ্ডীপুর, কৈলাসহর আর সুরমা, এই 3টা বিধানসভার 150টা গাড়ি আটকে গেছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় র্যালিতে যাব। আমরা 1 ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা এখন শেষ পর্যন্ত আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছি সৈনিকরা আমরা এখানে নামতে বাধ্য হয়েছি তাদেরকে সমর্থন দিতে, কারণ তাদের ন্যায্য দাবি, তাদের কোনো দোষ নেই আমাদের মধ্যে। এবং আমরা বুঝতে পেরেছি, ত্রিপুরার মানুষ বুঝে গেছে এবং তারাও বুঝতে পেরেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তারাও বুঝতে পেরেছে ত্রিপুরামাতা এবং তৃণমূলের সাথে একটা সংঘর্ষ বাঁধার জন্য তারা জানে আগামী দিন ক্ষমতায় আমরাও আসছি, আর কেউ থাকছে না। ত্রিপুরামাতা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার হচ্ছে, এটাই মানুষ জানে। কারণ সিপিএম কংগ্রেস জিরো হয়ে যাবে, বিজেপিও জিরো হয়ে যাবে, সেটা তারা জানে। আর আমাদের মহারাজের সাথে আমাদের একটা গোট সম্পর্ক, আমাদের একটা মহারাজের সাথে আমাদের গোট সম্পর্ক। দেখুন তারা সবাই হাততালি দিয়ে আমাদেরকে সমর্থন করছে এবং আমরা তাদেরকে সমর্থন করেছি। আমাদের দাবি হচ্ছে আমাদেরকে তাদের ন্যায্য দাবি সেটা পালন করতে হবে, না করলে কিন্তু আমরা তাদের সাথে সমর্থন করে আমরা আন্দোলন নামবো। আমরাও তো আমাদেরকে সমর্থন দিলাম। আমি জেনারেল সেক্রেটারি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের, আর উনি হচ্ছে সুরমার ক্যান্ডিডেট, আমাদের সুরমার ক্যান্ডিডেট নমসূত্র দা, অর্জুন দা আমাদের যিনি। हम कभी भी कोर्ट में नहीं जाएगा, वो हमारा वो नहीं, आप नहीं, रास्ता छोड़िए। आप लोग आदमी छोड़ दो, हम लोग आदमी छोड़ दो तो हम रास्ता छोड़ दिएगा, लेकिन आदमी नहीं मिलेगा कभी भी हम रास्ता नहीं छोड़ेगा। जेतिनी नर रूट ब्लॉक है मैंने ताम नीति रूट ब्लॉक है क्या अनि बसान्यो रमै तला हाङो हरेगर ताव फुन खायो कासे बर नि गाडी नरि फेगरि नि छौ फेगता तामनि बागि रम आङा मसाइया जों कुन साइमिया म बरन थाय करम खा an nok no hoiten hayo nga boron hoite rom ang saimi amo an nok no horni hoite horo noni kamini mung an kamini mung raring bari bo ponchen bishe balorba emna ke ni saike kono rajniti be kringjak da ani besai rajniti na khayo an besai rajniti kono ai diprama khaja diprama khayo member bokono member buya तेपरा मथाने आदं अमदा हाके हरदिपरा माने बोनो बय कायसा फुन खायो नि गाड़ी लामाव अंको तखा गाड़ी नरि रिफाइदि हिनि साव गा गाड़ी न नाहिनि नखरि हेकता गा बनो बरम तला हांजाकता साइमिया गेनर के थाना रगत थामं का थाना थांहा क्या चिनि बरनो फुसुखुनो गया गाड़ी खाइ नुगै गाबे हेका दगा सयरिबो गाड़ी के ताबसु जरते नंगने कक लाम ताबसु जरते साबाय कक सालाखया क्या बे कक मा सायाको जोंनो क्या बो सुंपायो कोनो कक थाइसा पाना अरे नि कैंडिडेट हाई फाटा फाक्या हायो क्या बो गे ताबु नरंनि बखाक्ति ताबु ताम नाय जोंचिनि बरंना तिखलारि फाइदे गाड़ी गरु जतन जतन तिखलारि फाइदे आबन परे जों गाड़ी बंगार फ्लौरानाय चिन बरं माया sak sapung hobung थांदों जों दाबि दाबा कत रकम आबो जों सानया चिन बरंनो जों सानो चिन बरं फियक दिफाइजों गाड़ी सह गाड़ी बाको बाय तापर जों रास्ता दको खायमना साराव दोनाय आसिनान को
দাম বসংনি থেকে নর আমতা হাইকে সড়ক অবরোধ খাইবেনি দাম বসংনি থেকে 6টা